भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ लगाने को लेकर भारी तनाव। भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ लगाने को लेकर भारी तनाव देखा जा रहा है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. भारत बांग्लादेश सीमा पर मालदा जिले के सुखदेवपुर इलाके में कल दोपहर काफी तनाव था। केंद्र सरकार का सड़क निर्माण विभाग बीएसएफ की मदद से सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ लगाने का काम कर रहा था, लेकिन बीबीजी ने उस काम को रोक दिया। घटना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी है। हालांकि न्यूज नाउ इस बात की पुष्टि नहीं करती। नतीजा यह हुआ कि काम रुक गया। बांग्लादेश की सीमा पर लोग उस इलाके में जमा हो गए। दूसरे पक्ष के निवासी एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पाकर कालियाचक 3 नंबर ब्लॉक के लोग मौके पर पहुंचे। सरकारी निर्देश अनुसार इसके खुले स्थान पर कांटे रहित बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है। प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक बीजीबी का दावा है कि जिस इलाके में बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है वह बांग्लादेश के अंदर है। आज सुबह दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत हुई। बीजीबी को बताया गया है कि जिस सीमा क्षेत्र पर बाड़ लगाई जा रही है वह भारत का हिस्सा है। प्रशासन का दावा है कि इसके बाद काम शुरू हो गया है। जिस सीमावर्ती इलाके में शोर की घटना घटी वह मालदा के कालेचक अंतर्गत बखराबाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के बांग्लादेश का इलाका राजशाही जिले के शिवगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। प्रशासन ने कहा है कि इलाके में स्थिति अब नियंत्रित है। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি এবং নিজেরাও খবর নিয়েছি। ওখানে বাংলাদেশ গার্ড যারা আছে বিজিবি আমাদের এখানে কাঁটাতারে বেড়া দেওয়ার যে প্রক্রিয়া চলছিল তখন তারা এসে তারা জায়গাটা এমন ব্যাপার করে যে জায়গাটা তাদের কাটা দেওয়াটা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তখন বিএসএফ এবং সেই গ্রামের মানুষ যারা ইন্ডিয়ায় অধিবাসী তারা মিলে প্রতিবাদ করাতে তারা পিছু হটে এবং পরবর্তীতে কাজটা চালু হয়েছে। বাংলাদেশের যে সরকার চলছে এবং তার যে এই বিজিবি ফোর্স এদের যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে এবং তারা যেভাবে ইন্ডিয়ার বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং কথায় কথায় যদি এরকম ঘটনা সৃষ্টি হয় তাহলে এটার থেকে কোনো বড় ঘটনা ঘটবে এটা আমরা নিশ্চিত। কারণ বাংলাদেশ একটা ছোট্ট দেশ, আমরা প্রতিটা দেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করি, কিন্তু তারা যদি ইন্ডিয়াকে অপমান করার চেষ্টা করে, বিএসএফকে অপমান করার চেষ্টা করে, এদেশের মানুষকে অপমান চেষ্টা করে, দেশের জমি সীমানা নিয়ে গন্ডগোলের সৃষ্টি করে, তাহলে কিন্তু তাদের উপরেও আক্রমণ নেমে আসবে, এটা স্বাভাবিক। তবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এবং আমরা অনেকটাই সহিষ্ণু। আমরা নিজেদের জায়গায় ঠিক রেখে যা যা চুক্তি, আন্তর্জাতিক চুক্তি সমস্ত মেনে আমরা চলার চেষ্টা করি। কিন্তু বাংলাদেশ যদি এরকম করতে চায় তাহলে তাদেরও সাবধান হওয়া দরকার। এটা দিল্লির সরকার দেখছেন। এটুকু বলতে পারি যে আমাদের বিএসএফ এবং বাংলাদেশের বিএসএফরা ওখানে মজুদ আছে, কোনো অন্যায় দেখলে তারাই দেখবে, আমাদের কিছু বলার নেই।